45 वर्षों के बाद डंबुर जलाशय में स्थित नारियल के बाग को वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के हाथों एक पूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। संयोग से 1976 में डंबुर बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप डंबुर जलाशय का निर्माण हुआ था। करीब 35,000 वर्ग फुट के डंबुर जलाशय के बीच नारियल का बाग ऊंचा खड़ा था, जो प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुआ था। शुरुआत के समय जिस द्वीप पर नारियल का बाग स्थित है, उस पर नारियल के पेड़ नहीं थे, लेकिन पूरे जलाशय के बीच में द्वीप तत्कालीन राज्य सरकार के संज्ञान में आ गया। तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा द्वीप को साफ किया गया और नारियल के पौधे लगाए गए। 1980 में जब राज्य में शत्रुतापूर्ण गतिविधियां शुरू हुई तो नारियल के पेड़ों को सजाने का काम बंद कर दिया गया। डंबुर जलाशय से कई मछुआरे को दुश्मन द्वारा एक एक करके अपहरित किया गया। उस समय कोई भी डर के मारे डंबुर जलाशय में कदम नहीं रखता था। नारियल के बाग की ओर जाने वाला कोई वाहन मार्ग नहीं था। नारियल के बाग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव से ही था। पिछले 2010 में शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को काफी हद तक दबा दिए जाने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने देखा कि कैसे नारियल के बाग को पर्यटन केंद्र बनाया जाए या पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जाए। तत्कालीन राज्य सरकार ने नारियल के बाग को आकर्षक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया था। राज्य सरकार को भी हरी झंडी मिल गई थी। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग ने नारियल के पेड़ों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। उसके बाद राज्य में नई सरकार की स्थापना हुई। इसमें नारियल के बाग को सजाने का काम तेज गति से शुरू हुआ। नारियल कुंज को हेलीपैड पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के हाथों मिला था। इससे विदेशी पर्यटकों के लिए नारियल के बाग तक पहुंचना काफी आसान हो गया है। नारियल कुंज में वाटर स्कूटी और मोटर चालित नावें हैं। परिणाम स्वरूप कोई भी बहुत ही कम समय में डंबुर जलाशय की सुंदरता का आनंद ले सकता है। जो कुछ बचा था वो पर्यटकों का रात बिताने के लिए जगह बनाना था। व्यवस्था भी वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के हाथों पूरी हुई। नारियल कुंज में पर्यटकों के रात भर ठहरने के लिए 15 लॉग हट का निर्माण हाल ही में पूरा किया गया। 15 लॉग हट वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणी के हैं और बेहतर सर्विस भी मौजूद है। उन 15 लॉग हट का शुभ उद्घाटन सोमवार को हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने किया। मुख्यमंत्री मानिक साहा सोमवार को हेलीकॉप्टर से नारियल कुंज हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ सांसद रेवती त्रिपुरा, सूचना संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय, किरण गित्ते और अन्य मौजूद थे। 15 लॉग हट का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री व अन्य ने पूरे नारियल के बाग का भ्रमण किया। बैठक की अध्यक्षता राज्य के पर्यटन मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने की। उस बैठक में सांसद रेवती त्रिपुरा ने नारियल के पेड़ों के विकास की कामना की। अपने उद्घाटन भाषण में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नारियल कुंज आने के बाद उन्हें पता चला है कि हमारे राज्य में नारियल कुंज जैसा पर्यटन केंद्र है जो डंबुर जलाशय में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस नारियल के बाग के विकास के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी बात की। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने उम्मीद जताई कि इस नारियल के बाग के आसपास के क्षेत्र के आम लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास केंद्रित होगा। निवासी घर बैठे भी विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। सोमवार के उद्घाटन समारोह में आम लोगों की भीड़ लगी रही। ये कहा जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के हाथों नारियल कुंज को पूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। ইনগুরেশন হচ্ছে সেই উপলক্ষে এখানে যে আজকের আয়োজন যে জনসভা সেই সভার আজকে সভাপতিত্ব করছেন মঞ্চে উপস্থিত আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ত্রিপুরা সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের যার উদ্যোগে এবং ওনার যে টিম সেই টিমের যিনি
পুরো ভাষণ এখানে ককবরক ভাষায় রেখেছেন। আমি এর জন্য সত্যিই খুব আনন্দিত এবং খুশি। শ্রী কিরণ গিত্তে মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন এই ধলাই ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ইউকে চাকমা এবং এই ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় এসপি শ্রী রমেশ যাদব, আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা, তার জন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাবো। আমি অভিনন্দন জানাবো আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং সেক্রেটারি কিরণ গিত্তেজিকে কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন জায়গা কিন্তু বেছে নেই যে কোথায় যাওয়া যায়। তো বয়সের সাথে সাথে আমার এই বয়সে মোটামুটি মনে হয় যে অনেক জায়গা অলরেডি 100% স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসছে এবং তদ্রূপ বহু জায়গার লোক, ভারতের এবং বিদেশের বহু লোকের ত্রিপুরা সম্পর্কে কিন্তু সম্যক ধারণা অনেকের নেই। আমি কিছুদিন আগেই নারিকেল কুঞ্জে এসেছিলাম, এসে আমার নিজেরই সে ধারণা পাল্টে গেল যে ত্রিপুরার মতো এত সুন্দর একটা জায়গা এই ডুম্বুর লেকে থাকতে পারে। আমার মানে কি বলবো, আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি এবং আমি যাওয়ার পরে সব জায়গায় আমি তার বিষয়ে সবাইকে অবগত করেছি। আমি কিছুদিন আগে বা বেশ কয়েকবার দিল্লিতে আমি গেছি, ইউনিয়ন মিনিস্টারদের সাথে আমি দেখা করেছি। আমি বিশেষ করে এই নারিকেল কুঞ্জ এবং ডুম্বুরাল যে জলাশয় সেই সম্পর্কে ওনাদের অবগত করি। ওনাদেরকে বলেছি আপনারা আসুন, কোথায় থাইল্যান্ড, ইজিপ্ট, হংকং বিভিন্ন জায়গায় যান, একবার আসুন ত্রিপুরাতে। তো সেই সুবাদে আমরা নিজেরাই নিজেদের কিন্তু সেই ক্যাম্পেইন আমাদের করা উচিত। সোশ্যাল মিডিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে যে হাইয়েস্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে কালকে যখন আমার পেজ থেকে দেওয়া হয়েছে, সবাই কিন্তু তার শেয়ার করেছে এবং তার লাইকিংয়ের যে মাত্রা মানে কয়েক গুণ ভাবা যায় না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায় এবং আগামী দিনে আমরা যেটা বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সেটা আগামী দিন যেন আমরা করতে পারি সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমি কিছুদিন আগে জম্পুই হিলে আমি সেখানে গিয়েছি, সেখানে প্যারাগ্লাইডিংয়ের আমি উদ্বোধন করে এসেছি। ত্রিপুরাতে প্যারাগ্লাইডিং হবে আমার তো মনে হয় কোনোদিন আমরা ভাবতেও পারিনি। তো বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের সরকার সেইভাবে কাজ করছে, সেটা ছবি মোড়াই হোক, সেটা মাতাবাড়িতেই হোক, আমাদের বিভিন্ন যেসব আমাদের উজ্জয়ন্ত প্রসাদই হোক, আমাদের যে আরও যেসব আমাদের জায়গাগুলো আছে পর্যটনের, সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে আমরা আমাদের সরকার এবং আমাদের পর্যটন দপ্তর সেটা চেষ্টা করে চলছে। তো আমরা চাইছি যে তার সুফল সবার কাছে আসুক। বিভিন্ন এই পর্যটন দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি, আপনারা শুনে খুশি হবেন। সেটা আমি কিছুদিন আগে এনইসির বৈঠকে আমি বলেছি, প্রতি বছরে আমাদের এখানে দেশ এবং বিদেশ থেকে প্রায় 5 লক্ষ পর্যটক আমাদের এখানে আসে। তো সেটাকে আরও বাড়ানো, এখানে আমাদের সব বিষয়ে আমাদের গ্রাফ যেন ঊর্ধ্বমুখী হয়। এখানে আমাদের এসএইচজি গ্রুপের বোনেরা কিছুক্ষণ আগে এসেছিল, প্রায় 7 টাইমস আমাদের যেভাবে আমাদের সরকার সাহায্য করছে ব্যাংকের মাধ্যমে এবং আমাদের সরকার ডাইরেক্টলিও সাহায্য করছে, এসএইচজি গ্রুপ পর্যন্ত 7 টাইমস এখন বেড়ে গেছে। আমাদের